Hey everyone, welcome to the Pathshala. I'm Ritesh and I'm going to solve Korchanti Parisankhyanar first exercise 5A को and आज मैंने exercise 5A रो question number 9 रे solution को discussion करिया. Question number 9 रे कहला संक्षिप्त प्रणाली रे निम्न सारणी अंतर्भुक्त तथ्यावलीर माध्यमानको निरूपण कर. आमको किछि संभाग दे देछि 84 ରୁ 90 90 ରୁ 96 96 ରୁ 102 ଏବଂ ତାର ବାରମ୍ବାର ଦେଇଛି 8 10 16 23 12 11 ଏମିତି. ଏହି ସାରଣୀର ଆମକୁ ମାଧ୍ୟମାନ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ଆମକୁ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନି? ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିବ, ଯାହା ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବା। ଆମକୁ ଦେଇଛି ସମ୍ଭାଗ, ସବୁ ସମ୍ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲିଖିଦେଲେ। ତାର ବାରମ୍ବାରତା ଦେଇଛି ଏଇଠି, ଏଇ ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଲିଖିଦେଲେ। ବାରମ୍ବାରତାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଏଫ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ସମ୍ଭାଗ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ମାଧ୍ୟମାନ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସମ୍ଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 84 ଆଉ 90ର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କ'ଣ? 84 ପ୍ଲସ୍ 90 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ସିଏ କଲେ ଆସିଯିବ 87। ଠିକ୍ ଅଛି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ସମ୍ଭାଗର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ କାଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଜି ୱେ ହେଉଛି, ଦେଖ 84 ଆଉ 90 ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ? 6ର। ତ 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 କରିଦିଅ, ସେ କେତେ ଆସିଯିବ? 3। ତ 84ରେ 3 ଆଡ୍ କର और 90 रे 3 सब्सट्रैक्ट कर, आमको तार मध्यबिंदु मिलଯିବ। ठीक है नहीं? तो अकॉर्डिंगली आम सब संभागर मध्यबिंदु को कैलकुलेट करदेबा। 84 और 90 रो मध्यबिंदु होची 87, 90 और 96 रो मध्यबिंदु केते हिजिबो? 93, 96 102 रो 99, 105, 111 ଆଉ 117 आम मैंने सब संभाग गुड़िकर मध्यबिंदु फास्ट कैलकुलेट करदेले। ठीक है नहीं? एबे देखो एतिकी इनफॉरमेशन को नहीं कि आम तथ्यावलीर माध्यम निरूपण करिपरिबा। हाँ करिपरिबा। केमिति? फॉर्मूला हिजिबो सम ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ इठी हमरे काढी दिछंती 80। सम ऑफ एफ वाई कहले एफ होची एटा, वाई होची एटा। 8 को 87 से मल्टीप्लाई करो, ताको ऐड करो। 10 को 93 से मल्टीप्लाई करो, ताको ऐड करो। 16 को 99 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लिकेशन जिनसडा हम पे टिके हेवी हेजिबो, कैलकुलेशन टिके हम पे लेंदी हेजिबो और डिफिकल्ट हेजिबो। याको हम सिंप्लीफाई केमती करबा? याको हम सिंप्लीफाई करबा मध्यबिंदु एवं विच्युतिर कांसेप्ट को नहीं। ठीक है? अच्छा, ये डाटा सीरीज रे आमे जे कोनोसी पॉइंट को मध्यबिंदु नहीं परिबा। एठी हम माने मध्यबिंदु बा ए नैछंती 100 को, ताले विच्युति कोन हेजिबो? विच्युति y डैश हेजिबो y माइनस a, y माइनस 100। ठीक है ने? ये होची y। तो 87 पे विच्युति कोन हेजिबो? 87 माइनस 100 जोड़े हेजिबो माइनस ऑफ 13। 93 पे माइनस ऑफ 7, 99 पे माइनस ऑफ 1, 105 पे 5, 111 पे 11, 17 पे 17। एबे हमरे कोन करिबा? ईच टर्म को मल्टीप्लाई करिबा तांकर बारंबारता सहित, माने विच्युति को मल्टीप्लाई करिबा फ्रीक्वेंसी सहित, बा एफ वाई डैश को कैलकुलेट करिबा। ठीक है? 8 into minus 18 is your minus 104, 10 into minus 7 is your 70, 16 into minus 1 is your minus 16, 23 into 5 is your 23 into 5 is your 115, 12 into 11 is your 132, 11 into 17 is your 187। ठीक है जी नहीं? एबे हमर माध्यमर फॉर्मूला इज जीवा m is equal to sum of fy dash divided by sum of f प्लस ए। देखो ये हमने मध्यबिंदु को माइनस करथिले, तेनु करी फाइनल माध्यम कैलकुलेशन रे मध्यबिंदु को हमने प्लस करियो। ठीक है? तो सम ऑफ एफ वाई डैश को कैलकुलेट करियो। देखो 115 माइनस 104 आस जीवो 11, 11 माइनस 16 आस जीवो माइनस 5, 132 माइनस 5 आस जीवो 127। देखो 127 माइनस 70 को आस जीवो 57। एबे हमको 57 और 187 को ऐड करे अछि, 0 को ऐड करले हि जीवो 244। ताले हम माध्यमान कोन आस जीवो? माध्यमान बा m is equal to as जीवो summation of f y dash divided by summation of f plus a। ठीक है? summation of f y dash होची 244 divided by summation of f होची 80 plus a हमने कोन नैचंती 100 नैचंती। ओके? याको सिंप्लीफाई कले कोन आस जीवो 8 3 24, 30.5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 बा 3.5 प्लस 100 which is equal to 103.5। ये हला हमारा आंसर।
सो ये थिला क्वेश्चन नंबर 9 ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ତୁମର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବ। ବିଫୋର ଆଇ କନକ୍ଲୁଡ୍ କ୍ୱିକଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏକ୍ସରସାଇଜ 5A ର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିଡ଼ିଓସକୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖିଛି। ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ 5A ସଲ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ମେକ୍ ସିଓର ତୁମେ ଯେତାକୁ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛ। ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଙ୍ଗ ସେଡ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଗେନ୍ ଫର ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ वन।